कमलेश तिवारी कत्ल केस में बड़ा इंकशाफ हुआ है। मुलजिमों के खून आलूद कपड़े होटल से बरामद हुए जो कि भगवा रंग का था। 17 अक्टूबर की रात 10 बजे होटल में मुलजिमीन आए थे। इस तरह खून आलूद कपड़े जांच का हिस्सा बन जाएंगे। खून के DNA से जांच की जाएगी। आपको बता दें कि असली शनाख्ती कार्ड पर मुलजिमों ने कमरा हासिल किया था। हिंदुस्तान में आज शुहदाए करबला का चहलू मनाया जा रहा है। नवासे सरवर कायनात हजरत इमाम हुसैन उनके 72 नफूस कुदूसिया का चहलुम आज हिंदुस्तान में नहायत ही अदब एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इराक के शहर करबला में कल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चहलुम मनाया गया। एक अंदाजे के मुताबिक अरबईन मनाने के लिए 4 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंद करबला में इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद करने के लिए जमा होते हैं। हिंदुस्तान में भी बड़ी तादाद में शुहदाए करबला का चहलुम मनाया जा रहा है। अरबईन के मौके पर दिल्ली में फर्जंदान तौहीद ने इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद किया, उनके पैगाम पर अमलावरी का अहद किया। हजारों नौजवानों ने इस मौके पर उन 72 जानिसारान इस्लाम को तहनीत पेश की जिन्होंने दीन हक के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। और इस वक्त सीधे हम रुख करेंगे लखनऊ का, जहां से नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त जुड़ रहे हैं। तारिक, लखनऊ को आजादारी का मरकज कहा जाता है। आज शहीदों को याद किया जा रहा है। किस तरह का मंजर आप देख पा रहे हैं लखनऊ में? आज हम देखिए, जैसा कि आपने अभी बताया हमारे तमाम नाज़रीन को कि चहलुम का जो एक ये सौगवार मौका है, इस पर लखनऊ की आज़ादारी ने एक ऐसा इस्तेहकाम हासिल कर लिया है कि यहाँ पर न सिर्फ लखनऊ और कुर्ब जवार बल्कि मैं बता दूँ आपको कि दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और चहलुम की जो तमाम तर यहाँ पर एक रसूमात हैं वो अदा की जा रही हैं। कारगिल से, कश्मीर से, हैदराबाद से, मुंबई, दिल्ली और तमाम तर इलाकों से यहाँ पर लोग पहुँचे। और देखिए मेरे साथ कुछ लोग यहाँ देख पा रहे हैं आप, कारगिल से ये पूरी एक अंजुमन यहाँ पर आई हुई है। मैं दिखाऊंगा अपने नाज़रीन को कि किस अंदाज से ये लोग कारगिल से आए हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि हुसैन का पैगाम क्या है और मौजूदा अहद में हुसैन के पैगाम की क्या अहमियत है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने यही पैगाम दिया था करबला में वो शहीद होने के लिए कि जहाँ भी ह्यूमैनिटी के ख़िलाफ़, इंसानियत के ख़िलाफ़ जहाँ भी कुछ न कुछ वो हो रहा है उनके ख़िलाफ़ जंग छेड़े, चाहे अपना घर बार जो भी मतलब उछलना पड़े उसके ख़िलाफ़ अपने कुछ भी दाव पे लगाना पड़े उसके लिए उनके ख़िलाफ़ लड़े। और वो उन्होंने इसी न्यूज़ 18 के माध्यम से मैं ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ अल्लाह में दुनिया से कि जो भी अभी कश्मीरियों के साथ उन्हें 70 दिन से, देखिए ये बताइए मुझे कि हुसैन के पैगाम को किस अंदाज से आगे बढ़ा सकते हैं हम? जी, हुसैन के पैगाम को इस अंदाज से मैं मतलब आगे बढ़ा सकता हूँ कि जहाँ पे भी किसी के मतलब चाहे वो किसी मजहब के हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जहाँ पे ह्यूमैनिटी के खिलाफ कुछ न कुछ मतलब जुल्म हो रहा है उनके खिलाफ आवाज़ उठाए, उनके खिलाफ कुछ न कुछ जितना हो सके जद्दोजहद करे। यही हुसैन अलैहिस्सलाम 72 शुहदाए करबला उन्होंने यही पैगाम दिया था। बहुत अहम पैगामात की तरफ इशारे कर दिए हैं। ये बताइए कि जैसे जैसे जुल्म बढ़ रहा है, तशद्दुद बढ़ रहा है, हुसैन की तालीमात की अहमियत बढ़ती जा रही है, करबला की मकसदियत और अहमियत वाज़ेह होती जा रही है, आप क्या फरमाना चाहेंगे? जी, जैसे आज देखो दुनिया में एक बड़ा मिसाल ये है कि इराक़ में से जो दाइश ISIS को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है, ये हुसैनियत के मकसद से ख़त्म हो गया है। और हमारे कंट्री को, अपने कंट्री को ले लो, हमारे कंट्री का जो आज़ादी मिला है उसमें महात्मा गांधी जी साफ साफ बोलते हैं कि मैंने जो सीखा इस कंट्री को आज़ाद करने के लिए, मैंने जो चीज़ सीखा है वो मैंने हुसैन से सीखा है। क्योंकि हुसैन ने एक चीज़ को, इस्लाम को कायम रखने के लिए, बल्कि सिर्फ नहीं कि इंसानियत को कायम करने के लिए अपने सारा ख़ानदान लेके करबला चले गए, अपने आल अयाल सब कुछ लेके करबला चले गए। इसीलिए हुसैनियत का आज देखो जहाँ भी कहीं जुल्म हो रही है, बर्बरियत हो रहा हो, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हुसैनियत को बरकरार रखना ज़रूरी है। जुल्म के खिलाफ, बर्बरियत के खिलाफ, तशद्दुद के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए हुसैन के पैगामात की ज़रूरत है, करबला की तालीमात की ज़रूरत है। आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि अभी भाई ने फरमाया कि अगर जुल्म मिटाना है, तशद्दुद मिटाना है तो करबला से पैगाम लेने की ज़रूरत है, हुसैन की तालीमात पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। बेशक अगर दुनिया से जुल्म हटाना है तो इमाम हुसैन की दस्तकारी हमको करनी होगी, उनके पैरोकार हमको बनना होगा। जिस तरह आप देख सकते हैं इस दुनिया में जुल्म बढ़ा, अमेरिका ने किया, इजराइल ने किया, दाइश ने किया, अलकायदा, जिस तरह ये लोगों के गले काट के अपनी दहशतगर्दी फैलाते हैं, उसी तरह सिमिलरली एक प्रोग्राम हिजबुल्लाह, अंसारुल्लाह और हशद शाबी का भी आपको देखने को मिलता है। तो जिस तरह से जुल्म बढ़ता है उसी तरह से उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट को रोकने के लिए एक फ़ोर्स अल्लाह की तरफ से होती है एंड वो हम ही आम बंदों में से होती है। और आप इसी तरह देख सकते हैं कि आप आगे भी मज़ीद अगर कभी इस दुनिया में इतना
آگے بڑھے گا ظلم و ستم تو امام مہدی کے وقت پہ وہ جو امام حسین کے پیروکار ہوں گے ان کے ساتھ بھی ایک بڑا لشکر ہوگا جو اس کو سپریس کرے گا, اس کی طاقت کو کمزور کرے گا. تو یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ جس طرح سے دہشت گرد اس دنیا میں ہے اسی طرح سے حسینیت کا پیغام بھی اس دنیا میں آگے بڑھ رہا ہے. جس طرح سے دہشت گردی بڑھ رہی ہے اسی انداز سے حسینیت کے پیغام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, اسی انداز سے ان تمام تر تعلیمات کو فروغ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ جہاں جہاں اندھیرا ہے وہاں اجالے کے لیے حسینیت کی ضرورت ہے, جہاں جہاں ظلم ہے وہاں انصاف کے لیے حسینیت کی ضرورت ہے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کچھ نوحہ پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنی ذرا آواز میں سنائیں. پہلے تو نوحہ پڑھنے سے پہلے میں ایک بات یہ بھی کہتا ہوں, اور بھی جو بھی ظالم ہوتے ہیں, اور ظالم کبھی دیندار نہیں ہو سکتے, اس کے پاس دین نہیں ہو سکتے. اسی لیے ہم اپنے ٹی شرٹ پہ لکھ کے بھی لائے ہیں کہ اگر حسین کا پیغام یہی تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی دین نہ ہو تو کم سے کم دنیا میں آزاد ہو کے جیو, کیونکہ آزاد انسان کبھی وہ نہیں کرے. اور ہم آج چہلم حسین ہے جس میں ہم سب کربلا حسین کے ہمراہ چلنا چاہتے ہیں. ہمارے فرمائش تھے تو ہم اس کو بولیں گے, قدم بڑھتا رہیں آؤ کربلا کی طرف, قدم بڑھتا رہیں آؤ کربلا کی طرف. آقا حسین مولا حسین میں بھی آ رہا ہوں کربلا, آقا حسین مولا حسین میں بھی آ رہا ہوں کربلا. آرزوئے انبیاء زیارت حسین ہے, نصرت امام ہے یہ نصرت حسین ہے, نصرت امام ہے یہ حسین ہے, نصرت امام ہے یہ نصرت حسین ہے, نصرت امام ہے یہ نصرت حسین ہے. عزم زائرین کا یہ طاقت حسین ہے, عزم زائرین کا یہ طاقت حسین, ہر قدم پہ بڑھ رہا ہے دل کا حوصلہ. آقا حسین مولا حسین آ رہا ہوں میں بھی کربلا, آقا حسین مولا حسین آ رہا ہوں میں بھی کربلا. اور اس بند سے میں یزیدیت کو, سارے داعشوں کو میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں, روک ہی نہیں سکا ہے کوئی خار پھول کو, روک ہی نہیں سکا ہے کوئی خار پھول کو, روک ہی نہیں سکا ہے کوئی خار پھول کو, روک ہی نہیں سکا ہے کوئی خار پھول کو. زائروں کا علم کیا ہو داعش جہول کو, زائروں کا علم کیا ہو داعش جہول کو, زائروں کا علم کیا ہو داعش جہول کو, زائروں کا علم کیا ہو داعش جہول کو. کاٹ دیں گے زائرین کفر کے بہون کو, کاٹ دیں گے زائرین کفر کے بہون, کاٹ دیں گے زائرین کفر کے بہون کو, کاٹ دیں گے زائرین کفر کے بہون کو. دیکھتا ہے روکتا ہے کون راستہ, آقا حسین مولا حسین میں بھی آؤں میں بھی کربلا, آقا حسین مولا حسین آ رہا ہوں میں بھی کربلا, آقا حسین مولا حسین آ رہا ہوں میں بھی کربلا, آقا حسین مولا حسین آ رہا ہوں میں بھی کربلا. بالکل طارق, آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے. اس وقت انیس ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑ گئے, ان سے بھی بات کریں گے. انیس آپ سے بات کرنا چاہیں گے کہ حیدرآباد میں محرم کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں تو بڑا جلوس نکلتا ہے, بڑی تعداد میں لوگ شرکت کرتے ہیں. آج کس طرح کا منظر دیکھ پا رہے ہیں اربعین کے موقع پر, شہر میں کس طرح کا ماحول دیکھ پا رہے ہیں آپ؟ دیکھیے اعظم, میں 450 سالہ قدیم شہر حیدرآباد میں کھڑا ہوں. جس طرح یہاں کا محرم مشہور ہے, جس طرح یہاں پر عقیدت و احترام سے اور شوق کے ساتھ محرم کا انعقاد کیا جاتا ہے, اسی طرح اربعین کا بھی انعقاد کیا جاتا ہے. میرے ساتھ یہاں پر چند جو ہے میرے بھائی کھڑے ہوئے ہیں. سب سے پہلے یہاں پر عباس صاحب ہیں, میں ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتا ہوں کہ حیدرآبادیوں کے لیے اربعین کا کیا مطلب ہے, اس موقع پر وہ کس طرح سے جو ہے یہاں پر مذہبی جو پروگرامز ہیں, جو مذہبی جو اجلاس ہیں وہ منعقد کرتے ہیں. عباس صاحب ہمیں بتائیں یہاں پر حیدرآباد میں اربعین کا کیا مطلب ہے اور یہ کس طرح منایا جاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج روز اربعین ہے. روز اربعین امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کا چہلم ہے اور کربلا کے شہداء کا چہلم ہے. شہر حیدرآباد جو شہر ولائے علی اور رضائے حسین سے سارے عالم میں مشہور ہے, اسی طرح اپنی سابقہ تہذیب کو برقرار رکھتے ہوئے اس شہر میں عزائے حسین کی برپا اسی تمدن اور اسی انداز میں کیا جاتا ہے. اور یہاں کے تمام ماتمدار اور عزادار
चाहे मौसम का कोई असर हो, लेकिन उन पर मौसम का असर नहीं होता। हम यहाँ पर अज़ाए हुसैन बर्पा करने के लिए और अरबईन हुसैन में मजलिस अज़ाए सैयदुश्शुहदा बर्पा करने के लिए जमा होते हैं, मातमदारी करते हैं। अंजुमने अपने मातमदारों से जुलूस की शक्ल में मातम बर्पा करते हैं और मजालिस अज़ा का इनेकाद होता है। मकसद यही होता है कि हुसैन इब्न अली की उस कुर्बानी को याद किया जाए और सारे आलम में एक पैगाम पहुँचाया जाए कि किस तरह से हुसैन इब्न अली ने इंसानियत को बचाया है। तारीख़ इस्लाम में ये वाक़या इस तरह से महफूज किया गया है और आज सारी दुनिया देख रही है कि हुसैन इब्न अली के रोज़े पर तमन्ना ज़ैनब को पूरा करने के लिए किस तरह से जौक दर जौक लोग दुनिया के हर गोशे से लब्बैक या हुसैन, लब्बैक लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन किस तरह से जमा हो रहे हैं और अरबईन हुसैन बर्पा किया जा रहा है और अशकों का नजराना पेश करने की सआदत हासिल की जा रही है। दुआ यही है कि परवरदिगार आलम इन तमाम ज़ायरीन को और अज़ादारों को जो यहाँ मौजूद हैं आइंदा साल करबला मौला की ज़ियारत रोज़े अरबईन नसीब फरमा। हम सबको अज़ादारी हुसैन के तुफ़ैल में हमारी बख्शिश अता फरमा। हमें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। अलैकुम अस्सलाम। अब्बास साहब, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा। जो हज़रत हुसैन की जो शहादत थी वो ये कहा जाता है कि वो किसी एक तबके के लिए या एक रीजन के लिए नहीं है, एक यूनिवर्सल जो है ये एक पैगाम जाता है, तो उस बारे में हमें कुछ बताएं। कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और जो शहदाए करबला मैदान करबला में अपनी जानें कुर्बान किए हैं, वो उस तशद्दुद का जवाब दिए हैं और वो बातिल क़ुव्वतों को जवाब दिए हैं जहाँ पर इस्लाम की शरीयत को पामाल किया जा रहा था, इस्लाम की शरीयत से खिलवाड़ किया जा रहा था। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने नाना की दीन की हिफाजत की है, अल्लाह की तौहीद की हिफाजत की है और एक इंसानियत का पैगाम पहुंचाया है कि जहां कहीं भी तशद्दुद किया जाए वहां पर आवाज़ उठाई जाए और कुर्बानी दी जाए। जहां पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 72 शहदा के हमरा मैदान करबला में ये कुर्बानी देकर बतलाया कि देखो दीन मोहम्मदी को इस्तेहकाम किस तरह से अता किया जाता है, तौहीद को किस तरह से बचाया जाता है। ये तशद्दुद के ख़िलाफ़ ये पहली आवाज़ थी आलम इस्लाम में, बल्कि यूँ कहूँ तो कम नहीं कि सारे आलम में तशद्दुद के ख़िलाफ़ ये पहली आवाज़ थी जिसने सारे आलम में इसकी गूंज बज रही है। चलिए अनीस, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे मेरठ का, जहां से नुमाइंदे तंजीर अंसार फोनलाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। तंजीर, आपसे जानना चाहेंगे कि शबी आलम जुलजना का जुलूस आज बरामद हो रहा है पूरे मुल्क में, आप मेरठ में मौजूद हैं, किस तरह का मंजर मेरठ में आप देख पा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से मुख्तलिफ ममालिक में खासतौर पर करबला में इमाम हुसैन का चहलुम मनाया जा रहा है, इसी तरह से दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं, अकीदतमंद हैं, वो अपने अंदाज में इमाम हुसैन को इस दिन याद करते हैं कि उनकी शहादत के 40 रोज मुकम्मल होते हैं और इसको 40वां कहा जाता है। अरब में इसको अरबईन के नाम से जानते हैं और यही वो दिन है कि इस दिन इमाम हुसैन का चहलुम मनाया जाता है। अगर मैं मगरबी उत्तर प्रदेश और खासतौर पर मेरठ की बात करूं तो यहाँ पर भी सुबह से मजालिस का सिलसिला मुख्तलिफ इमाम बारगाहों में शुरू हो जाता है, लेकिन जुलूस जो है वो ज़ोहरैन के बाद, ज़ोहर की नमाज के बाद यहाँ से बरामद होते हैं। जो घंटा घर पुरानी तहसील का इलाका है, घंटा घर का इलाका है, पुराना शहर है, यहाँ से छोटी करबला मनसबिया में एक मजलिस मुनक़िद की जाती है, उसमें ज़ाकिर अहले बैत बयान करते हैं और उसके बाद यहाँ से जुलूस और अलम बरामद होता है, जुलजना निकाला जाता है और ज़ायरीन और अकीदतमंद उनकी ज़ियारत करते हैं और इमाम हुसैन को आज उनके चहलुम के मौके पर नजराना अकीदत पेश करते हैं। ये चहलुम का जुलूस छोटी मनसबिया से निकलकर बड़ी मनसबिया करबला रवाना होता है। इस दौरान ये छोटी करबला से मुख्तलिफ अंजुमने जो मातमी अंजुमने होती हैं वो नवाखानी करती हैं, यहाँ मातमी करती हैं और जंजीर का भी मातम होता है। इस दौरान बड़ी तादाद में न सिर्फ मेरठ बल्कि अतराफ के जितने भी इलाके हैं, जो गांव हैं, देही इलाके हैं, वहाँ से भी अकीदतमंद चहलुम के जुलूस में शामिल होते हैं। यहाँ चहलुम के जुलूस में आके जरी की ज़ियारत करते हैं, ताबूत जो निकलता है उनकी ज़ियारत करते हैं। खास तौर पर
جو ہے جو شہدائے کربلا ہیں ان کی شبیہ یہاں پہ جلوس کی وہ برآمد کی جاتی ہے، ذریعہ امام حسین تابوت امام حسین برآمد ہوتا ہے جس کی زیارت کرتے ہیں، علم حضرت عباس یہاں برآمد ہوتا ہے جس کی زیارت زائرین کرتے ہیں، بوڑھے بچے خواتین سبھی اس جلوس میں شامل ہوتے ہیں۔ بالکل تنظیر کربلا منصبیہ سے جلوس جب بڑی منصبیہ کربلا کے لیے روانہ ہوتا ہے تو اس بیچ میں کثیر تعداد عقیدت مندوں کی یہاں موجود ہوتی ہے، کئی علاقوں سے ہزاروں کی تعداد میں یہاں لوگ صبح ہی پہنچ جاتے ہیں اور مجلس عزا میں شرکت کرنے کے بعد اس جلوس میں شرکت کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ جلوس عصر کی نماز وقت سے پہلے وہاں منصبیہ بڑی کربلا پہنچ جاتا ہے اور وہاں پر جو ہے سینہ زنی اور ماتم یہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر گھنٹہ گھر کے علاقے میں مختلف انجمنیں جو ہوتی ہیں وہ نہوخوانی کرتی ہیں، ماتم کرتی ہیں، اور اس دوران بڑی تعداد میں حقیقت مند بہت بہت شکریہ تنظیر اس تمام جانکاری کے لیے۔ اس وقت ہم سیدھے رخ کریں گے لکھنؤ کا، جہاں سے ہمارے نمائندے طارق قمر جڑے ہوئے ہیں۔ طارق، پیغام ہے جس کی ضرورت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتی جا رہی ہے، تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ کربلا کی جو اہمیت ہے وہ کس انداز سے واضح کرنی چاہیے ہمارے علماء کرام کو، بالخصوص ان لوگوں کو جو صاحب ممبر ہیں، صاحب مسند ہیں اور ایک بڑے طبقے کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ دیکھیے، جو بھی صاحب ممبر ہوں، میں نے تو اس سے بڑھ کے بات کی، صاحب ممبر کو، امام جماعت کو، امام جمعہ کو اور خود حکومتوں کو، اگر یہ سب لوگ اپنے کے ہاں امام حسین اور کربلا، دیکھیے اسلام کی تعلیمات ہیں کیا، یہ تو پہنچائیے۔ اسلام میں جو لفظ جہاد ہے اس کو آج آپ نے فیمس کر دیا ہے، ہر ایک سمجھتا مسلمان جہادی ہوتا ہے۔ اسلام میں جہاد تلوار کا نہیں ہے۔ آپ ہمیں کوئی بتائے کہ پیغمبر اسلام جو پروفٹ تھے، جو پیغمبر تھے اسلام کے دین کو پہنچانے والے تھے، ان کے ہاتھ میں کب تلوار دیکھی گئی؟ انہوں نے کب زرہ پہن کے میدان میں اترے؟ انہوں نے ہمیشہ اپنے کردار کے ذریعے سے دین کو پھیلایا ہے، کردار کے ذریعے سے دین کو پہنچایا ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ اہل بیت کی تعلیمات کو ہم کو بڑھانا چاہیے تاکہ ہم ایک اچھے معاشرے کو بنا سکیں اور سنوار سکیں۔ یہ تھے مولانا سیف عباس صاحب، جنہوں نے واضح کر دیا ہے کہ کربلا کے جو پیغامات ہیں ان کی اہمیت گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ ایسا دور ہے جسے نفرت کا دور کہا جا رہا ہے، دہشت کا دور کہا جا رہا ہے، اور اس دور میں تعلیمات رسول، آل رسول کی اہمیت یقینی طور پر ان تمام تک خطوں تک، حلقوں تک، ملکوں تک پہنچنی چاہیے جہاں جہاں ظلم اور بربریت سر اٹھا رہے ہیں۔ ضرورت اسی بات کی ہے کہ حسین کے پیغام سے اکتساب علم کیا جائے، ضرورت اسی بات کی ہے کہ حسین کے پیغام سے اکتساب فیض کیا جائے، لیکن فیض حاصل کرنے کے بہت سے طریقہ کار ہیں۔ صحیح طریقہ کار کیا ہے وہ ہماری پوری نئی نسل کو بتائیں گے آپ؟ دیکھیے، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی حیات کو پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں، ان کی زندگی سے وہ نتائج لیں کہ جس میں انہوں نے ہم کو متوجہ کر کے میسج دیا ہے۔ ہر جگہ میسج ہوتا ہے، وہ انہوں نے جو میسج دیا ہے، آپ بتائیے انہوں نے کربلا میں آنے کے بعد میسج کیا دیا؟ انہوں نے کربلا میں آنے کے بعد میسج دیا کہ باطل کے سامنے سر نہ جھکاؤ، اگر حق پر ہو تو مر جاؤ، جیتے رہو گے۔ آج کیا یزید کہیں دکھائی دیتا ہے؟ کہیں نہیں دکھائی دیتا۔ امام حسین 61 ہجری میں شہید ہو گئے تھے، یزید بعد تک زندہ رہا، لیکن یزید کب کا مر چکا ہے اور حسین 1450 سال بعد بھی زندہ ہے۔ لہذا آج ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ ہم ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد پڑھیں، جو ان کے میسج ہمارے لیے ان کو نکالیں، اور جو میسج ہوں گے وہ بھائی چارے کے ہوں گے، وہ اخوت کے ہوں گے، وہ صلہ رحمی کے ہوں گے۔ یقینی طور کے اوپر یہی ہمارے لیے آگے ہم کو بڑھانے کا راستہ ہے۔ بہت خوبصورت گفتگو کی محترم سیف عباس صاحب نے۔ ناظرین، میں اپنے کیمرہ پرسن ایس کے ورما جی سے یہ بھی کہوں گا کہ وہ دکھائیں تمام ہمارے ان تمام ناظرین کو جو ہمارے ٹی وی چینل پر اس وقت لکھنؤ کی آزاداری دیکھ رہے ہیں، جو واقف ہونا چاہتے ہیں کہ لکھنؤ شہر آزادار ہے، جو دیکھنا چاہتے ہیں کہ لکھنؤ کی آزاداری پوری دنیا میں کیوں مشہور ہے۔ آج یہ چہلم کا موقع ہے، ایک ایسا سوگوار موقع جب لکھنؤ کے ہی نہیں بلکہ قرب و جوار کے اور تمام تر ریاستوں کے لوگ یہاں موجود ہیں، بالخصوص کشمیر سے، کارگل سے، حیدرآباد سے، عظیم آباد سے۔ طارق، ایک سوال آپ سے یہاں پہ کرنا چاہوں گا، لکھنؤ کو گنگا جمنی تہذیب، طارق میں اہل بیت کو خراجت پیش کی جا رہی ہے، خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، تو دیکھیے یہ وہ مناظر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم لکھنؤ نخاس میں موجود ہیں، اور ابھی امام باڑے ناظمہ صاحب میں
मौलाना कल्ब जवाद साहब मजलिस पढ़ रहे हैं। जैसे ही मजलिस अपने अख्तिताम को पहुँचेगी तो ये जुलूस की शक्ल इख्तियार करेगी और ये जुलूस यहाँ से होता हुआ मुख्तलिफ दस्तों अंजुमनों के साथ दयानुद्दौला करबला तक पहुँचेगा और फिर वहाँ पर बाकायदा मजलिस व मातम आरास्ता की जाएगी। तारिक, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो जानना चाहूंगा, लखनऊ को गंगा जमनी तहजीब की अलामत के तौर पर देखा जा रहा है, क्या आज इस तरह का मंजर आप देख पा रहे हैं वहां पर? मैं आपको बता दूं, देखिए बड़ा अहम मंजरनामा यहाँ पर है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि एक ऐसा हल्का, एक ऐसा इलाका जिसे आज़ादारी का हल्का, आज़ादारी का इलाका कहा जाता है, एक ऐसा शहर जो मरकज़ आज़ादारी कहा जाता है, जहाँ मुख्तलिफ इलाकों से अंजुमनें आई हुई हैं, ऐसी अंजुमनें जो मातम बर्पा कर रही हैं, नौखानी की जा रही है। मैं अपने कैमरा पर्सन एस.के. वर्मा जी से फिर दरख्वास्त करूँगा कि कैमरा ज़रा उन तमाम मनाजिर की तरफ ले चलें जिनको देखने के लिए तमाम दुनिया के नाजरीन और सामाईन बेकरार हैं। देखिए ये वो मंजर है जो लखनऊ से आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। यही वो मनाजिर हैं जो करबला के सही पैगामात की तरसील को यकीनी बना रहे हैं। यही वो पूरा मंजरनामा है जो लखनऊ को मुनफरिद शनाख्त अता करता है। ये मनाजिर ज़ाहिर अक़ीदत के इजहार के ऐसे मनाजिर हैं जो सदियों से जारी हैं और उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक ये दुनिया कायम रहेगी। तो लखनऊ जिसने अपनी शनाख्त आज़ादारी के ताल्लुक़ से बड़ी मुनफरिद कायम की, वो आज भी पूरे तिस्को एहतिशाम के साथ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक। आज़ादारी का ये सिलसिला जारी, आपके पास हम दोबारा लौटेंगे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए तारिक बहुत बहुत शुक्रिया।